രാജ്യത്ത് പാചകവാതക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ പേടിക്കേണ്ട, നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സാഹചര്യം കാലേ കൂട്ടിക്കണ്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒരു സിദ്ധാന്തം തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ സിദ്ധാന്തം എടുത്ത് പാർലമെന്റിലിട്ട് അലക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ഒരു ദയയുമില്ലാതെ പരിഹസിക്കുന്ന തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് MP കീർത്തി ആസാദിനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഭയിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. പാചകവാതക ക്ഷാമം രാജ്യത്ത് അത്ര കണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ആവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ LPGക്ക് പകരം മറ്റ് ഇന്ധനങ്ങൾ കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറന്റ് മേഖലയ്ക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞു. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ കൽക്കരിയും മണ്ണെണ്ണയും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന അഭിപ്രായവും കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുൻപോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും വേണ്ടിവരില്ല, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗട്ടർ ഗ്യാസ് സിദ്ധാന്തമുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കില്ല എന്നാണ് കീർത്തി ആസാദ് പരിഹസിക്കുന്നത്. ഓടയിലെ ഗ്യാസ് ശേഖരിച്ച് ചായ ഉണ്ടാക്കിയ ചായക്കടക്കാരന്റെ കഥ ഒരു തവണ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ ആധികാരികമായി കഥ അവതരിപ്പിക്കുന്നതും പോരാതെ അത് പ്രായോഗികമാക്കാമെന്നുമൊക്കെ മോദിജി വെച്ച് കാച്ചിരുന്നു. എങ്കിൽ ഇന്ധനക്ഷാമം രൂക്ഷമായ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ആ പഴയ വിദ്യ ഗവേഷണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കിയാൽ പോരെ എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് കീർത്തി ആസാദ് പാർലമെന്റിൽ ചോദിച്ചത്. കോവിഡ് കാലത്ത് പാത്രം കൊട്ടി രോഗത്തെ തുരത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. രാജ്യത്ത് ഗ്യാസ് ക്ഷാമമില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സിലിണ്ടറിന് 65 രൂപ ഉയർത്തിയതെന്നും കീർത്തി ആസാദ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണക്കാരൻ ഇന്ന് 1000-ലധികം രൂപ കൊടുത്ത് സിലിണ്ടർ വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ, ഓരോ വീടിനും താഴെ ഗട്ടറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ പാത്രവും പൈപ്പും വെച്ച് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ വിലക്കയറ്റം പേടിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. ഗവേഷണത്തിന് ബജറ്റിൽ പണം മാറ്റി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ LPG പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സഭയിലാകെ ചിരി പടർത്തിയ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കുന്നു. नाली गंदी नाली जलती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती है, वहाँ गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। तो मैं यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, सब जानते हैं और ये पूरा सदन जानता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वह आविष्कार के बारे में सोचते हैं। और यदि जो 2017 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यदि उसको यह सरकार मान लेती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर देती, यदि सप्लीमेंट्री बजट नहीं अगर मेन बजट में भी पैसा दे देती, तो आज गटर गैस से वो सारी कमी पूरी हो सकती थी जिस गटर गैस के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात किया। माननीय सदस्य कीर्ति आजाद जी, मैं अपने नेतृत्व ममता बंदोपाध्याय, अभिषेक बनर्जी का धन्यवाद करता हूं कि सदन के नेतृत्व के माध्यम से आपने मुझे आज बोलने का अवसर दिया है। वैसे तो मुझे ब्रेकिंग न्यूज से शुरू करना चाहिए क्योंकि अयोध्या में जो भगवान श्री राम का मंदिर बना है, वहां की सीता रसोई में चूल्हा नहीं जल रहा है। वहां पर भी गैस की कमी के कारण से अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर में भोजन प्रसाद बनना बंद हो चुका है। यह परिस्थिति है और संभवतः संज्ञा इसका मंत्री जी देंगे। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संकट है। मैं मानता हूं अंतर्राष्ट्रीय संकट है, लेकिन अभी 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था कि कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, देश में कोई संकट नहीं है। अब वो बरगला रहे हैं या नहीं बरगला रहे मुझे मालूम नहीं। मैं इतना जानना चाहता हूं कि यदि देश में संकट नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है, तो 65 रुपए प्रति सिलेंडर गैस के दाम क्यों बढ़ाए गए हैं? गरीब आदमी के ऊपर मार क्यों मारी जा रही है? इस विषय के ऊपर सरकार में कोई जवाब देने को तैयार नहीं। आदरणीय जो मुझसे पहले सत्ता पक्ष की तरफ से बोल रहे थे कि सोने के दाम बढ़ रहे हैं। अरे सोने के दाम से मुझे क्या मतलब? मुझे तो मतलब उस गैस सिलेंडर से है जो गरीब आदमी तक के घर तक में जाती है और उसके घर का चूल्हा जलता है। वह बात दूसरी है कि 9 करोड़ गरीब लोगों ने दूसरी बार सिलेंडर जब फ्री में दिया गया था नहीं लिया, क्योंकि 1100-1200 रुपए कीमत उसकी बन चुकी है। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या कहूं, मुझे समझ नहीं आता। और साथ ही साथ तो मैं यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, सब जानते हैं और ये पूरा सदन जानता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का
जो सोच है वह आविष्कार के बारे में सोचते हैं। और यदि जो 2017 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यदि उसको यह सरकार मान लेती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर देती, यदि सप्लीमेंट्री बजट नहीं अगर मेन बजट में भी पैसा दे देती, तो आज गटर गैस से वो सारी कमी पूरी हो सकती थी जिस गटर गैस के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात किया। सब घर के नीचे गटर है, सब गटर में डालो, कैसे बताया था, पाइप डाला, कैसे बर्तन उल्टा किया, छेद किया और उसमें से निकलता तो पैसा भी बचता। इतना हमें आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।